Give me a second. Okay, I will continue the material today. It's about cost management plan. So, like it or not, every project must have a good budget management, must have a good money. Dia harus punya uang. If they want it to run smoothly, if they want it to everyone in the team work well, then you need money as an incentive. That's why we need to manage it well. Apalagi kalau project software ya, software project, it has too many uncertainty factor. So the one factor that are certainty, which is money, we have to make sure that it is managed very well. Okay. So the first question here, what do you think cost is? Cost itu sendiri itu apa? What do you think it is? That is, does it has to be money or what I say? What is it? What do you think? Apakah uang? Apakah apa? Sekedar uang saja or what? Payment, ma'am. Payment. Okay. Yes. Human resource, maybe. Human resource. Anything else? Any other pendapat? Ada pendapat lainnya? The amount of money needed, ma'am. The amount of money needed. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Money ya. Money or resources. So, cost itself is actually a resource sacrifices or forgone to achieve a specific objective. Jadi, it is a resource. Resource ya. Doesn't have to be money, but it's a resource. Let's say you have apa ya? Misalkan you have a computer, you have a server, it can become a resource. So cost is that. If you need that, then it will become a resource. If you have to sacrifice that, if you have to forego that, let it go to make your project, to make your goals achieved, then it is cost. Like what is the cost of being an informatics student? What is the cost? Then the cost is you have to learn very hard because you have to go through several exams before you become an informatics student. You have to have a good mark. You have to at least have berapa ya? TOEFL-nya berapa? You need a TOEFL, let's say 475, something like that. It is a cost, a resource that you have to sacrifice to achieve something. That is the meaning of cost.
or from Webster Dictionary, it says that cost is something given up in exchange. To get something, you have to give up something. Like if you want a new watch, then you have to give up your money. Maybe you have to give up your computer. Okay, I will give my computer to you, but you have to give your watch to me. Exchange to get something. It is cost. However, costs are often measured in monetary amounts. Jadi, cost itu, biaya itu, pada saat ini lebih sering di-convert menjadi monetary amounts dalam bentuk dolar, dalam bentuk rupiah. Then, those monetary amount needs to be paid to acquire goods or services. Like if you want to go to the doctor to get a service from the doctor, then you need to pay some money. Or if you want to go to ke puskesmas, mau yang gratis misalkan. If you want a free thing, it's not actually free. Maybe you have to pay monthly BPJS. BPJS-nya harus bayar terus every month to get the free health care. Something like that. That is cost. So now it is measured, it is convert into monetary karena di dunia ekonomi pada saat ini everything is measured using monetary, pakai uang, semuanya diukur dengan menggunakan uang. Makanya kemudian cost-nya ini juga di-convert menjadi uang. Yang nanti misalkan dalam bentuk programmernya, servernya, software yang harus digunakan, semua di-convert, di-measured menjadi nilai uang. The project cost management itself is the process involved in planning, estimating, budgeting, financing, funding, managing, and controlling costs so that the project can be completed within the approved budget. So the management work, which is planning, estimating, budgeting, controlling of the cost, so it can be completed within approved budget. Jadi kan budgetnya sudah ada. Let's say I give you budget 20 million rupiah, but you have to develop a software to manage human resources in my organization. Approved budgetnya adalah 20 juta. Then your project cost management has to manage this 20 million rupiah by doing planning. Oh, I will plan 5% of it as the misalkan sebagai to buy some food, 10% for transportation, 50% for salary, 20% for testing, etc. Nah, itulah yang akan dilakukan. What will in the planning you want to manage those budget
agar nggak go beyond budget. Agar kalau Anda sudah budget 20 juta, jangan sampai itu ketika jadi, Anda mengeluarkan uangnya 30 million rupiah. Jadi dapat budgetnya 20 juta, tapi Anda pengeluarannya 30 juta. Anda sudah capek membuat software, kemudian ternyata Anda masih harus nomboi gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya, menambahi kekurangan biaya itu tadi. That is not good. So you have to do the management to make sure it is under budget. The process itself is consists of 4 phases. The first one is plan cost management. Jadi, tahap pertamanya adalah melakukan planning, merencanakan bagaimana saya akan melakukan cost management. The second step is estimate cost. Kita mengira-ngira, mengestimasi biayanya berapa for each of the work. It should be based on your work breakdown structure ya. Mestinya itu sesuai dengan WBS Anda kemarin. Makanya it's important at the first step of project management, you create a good work breakdown structure. Karena nanti bisa digunakan untuk estimate the cost in every work you have. The third step is determine project. And the last one is control cost. Okay. Yeah. This is a basic principle of cost management. Jadi basic, hal paling mendasar dalam cost management. Most members of executive board better understand and are more interested in financial terms than IT terms. So IT managers must speak their languages. Jadi orang-orang manajemen, executive board, misalkan director, kemudian CEO or managers from your clients company, from your client's organization, they are more interested to talk about cost, to talk about financial, because that's what they need to sacrifice to get what they need. Oh, I need a software for human resource. Then how much should I pay you? Mereka akan bertanya seperti itu. How much should I pay you to get the software for human resource? They're not talking about what the feature is, what is the use case diagram, how the software will look like. No, they don't really talk about that. But they are going to talk about, I have the problem in my organization, especially in human resource department. I need your IT solution. I need you to build me a software for my human resource department. How much should I pay you to do that? That is their language. Thus, you as a IT project managers, you also need to speak those languages. You need to speak about financial. You need to speak about money here, like profits,
You need to talk about profits. Oh, if we build you this software, then you will get the profit. What is the profit here? Profit is revenues minus expenditures. Profit itu pengeluaran, pemasukan dikurangi pengeluaran gitu kan ya. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Profits. What is the profits for my department if I build a software? If you build me a software, then you need to talk about that. Let's say, oh, it will make the job in the human resources become more effective 20% or 25% of the time, which is if you convert it into the money every hours you spend $10 for your human resource department, then it will lebih hemat $2 every day. You just need to calculate it for a year, how much you will profits from this software development, something like that. So you need to talk about profit margin when they will get the revenues. And also the life cycle costing. You also need to talk about the life cycle costing. Cycle costing itu the cost of the ownership plus the cost of the development ya. Jadi kalau misalkan sudah di-develop, if you already develop the software, itu kan hanya sekedar sampai installation aja. It will only up to the installation steps. But when it is already running in the client's computer, then maybe they will need to maintain. They need to add several new features. Then it's called the life cycle costing, the total cost of the ownership and the development. Plus support cost. Support cost is like the training. Maybe you need to train human resource department staffs before they can use this software. How long you need to train them? Maybe just a day is fine because our software is quite user friendly and also it's not too far from the previous software, or it's just completely different. So you will need 20 days so that the staff can use the software. Itu. Jadi training itu juga termasuk life cycle cost-nya ya. And you also can talk about cash flow analysis to determine the estimated annual cost, the benefits for the project, semacam itu. Jadi intinya di sini adalah your client will always talk about money. Your client will always talk about financial. So you also need to talk about that. The cost itself has several types. There are tangible costs or benefits. If we talk about tangible, then it means that it can be measured in dollars or in rupiah. Jadi kalau kita bicara soal tangible, berarti dia bisa diukur ya. Bisa dirupiahkan dengan mudah. Like for example, salary. You can calculate it. Oh, the salary is for if
One junior programmer is 2 juta rupiah. One senior programmer is 5 juta rupiah. One IT manager is 10 juta rupiah. Nah, itu kan bisa dihitung. It is tangible. And intangible means it is difficult to calculate or to measure using monetary terms. Jadi susah untuk dijadikan hitungannya uangnya berapa, butuhnya berapa untuk menghitungnya itu. Like effort, like risk, resiko gagalnya misalkan because this is a new software and it is developed by someone that are not an expert in this field, so the risk is high. Nah, risk need to be converted into monetary, menjadi uang. Gimana mengkonversinya? Resiko bagaimana kita mau mengkonversi resiko menjadi uang? It's kind of hard. That is why it is called intangible cost or intangible benefits if we talk about benefits. Seperti itu. Jadi tangible and intangible itu bedanya ya. Kalau tangible you can calculate it, you can measure it using money. But if it is intangible, you will find difficulties to measure it using money. Apart from that, there is also a direct cost and indirect cost. Ya, jelas ya kalau ini ya. Direct cost that directly related to the producing product. Jadi secara langsung dia ada hubungannya kalau kita mau menghasilkan sesuatu atau mendapatkan service tertentu, there is that cost. Like if you go to the dentist, there is a direct cost like apa ya, misalkan kamu mau nambal gigi. Nah, itu buat nambalnya itu berapa, kemudian biaya dokternya berapa. That is direct cost. Indirect cost itu yang tidak secara langsung, it is not directly related to the product or service you get. However, it is indirectly related to performing the project agar projectnya bisa berjalan. For example, tadi ke dokter gigi, there is the cost for listrik, electricity. Jadi kan alatnya bisa jalan kalau ada listriknya. Dan dokternya itu kan juga harus bayar listrik tiap bulan. Nah itu indirect cost, nggak ada hubungannya sama tambalannya, nggak ada bukan biaya dokternya, tetapi it's indirectly related to performing the work, the job, seperti itu. Or water supply, harus bayar PDAM, semacam itu. Atau bensin, transportation, something like that. And also there is something called sunk cost. Sunk cost is money that has been spent in the past. Jadi sunk cost itu adalah semua yang sudah kita habiskan di masa lalu. Like before you start the project, you already buy some computer, you already buy server. Nah, terus and then you start the project. However, your server is then useless
because you are going to use cloud for your application and also database. You are not going to use it in your server. You are not going to save it in your server, but in a cloud. So you have to spend other monies to pay the cloud. So the money that you spend before the project where you buy some servers, you shouldn't count that. That is called sunk cost. Sunk cost adalah sesuatu yang sudah Anda habiskan sebelum project dimulai. Dan Anda tidak boleh menghitung cost tersebut ke dalam cost dari sebuah project. It is another more basic principle. Learning curve theory. It is stated that when many items are produced repetitively, the unit cost of those items decreases in a regular pattern as more units are produced. Makanya kemudian kalau if we talk about software, if there is a generic software like, for example, Windows or Microsoft Office 365. Nah, you can get quite cheap software. Why? Because they can mereka bisa memproduksi dalam jumlah banyak. They can sell a lot of this product. Jadi biaya pengembangannya memang besar. But you can sell more product. Compared to some expensive software like MATLAB. MATLAB is very expensive. Nah, kenapa dia expensive? Padahal ya gitu-gitu aja gitu ya. Maksudnya ya nggak gitu-gitu aja juga sih. Cuman lebih karena not many people will buy that. Sedangkan Office 365 is used by a lot of people. Many people use that. Makanya kemudian harganya bisa lebih murah, semacam itu. Itu yang dimaksud ya sama kayak barang pabrikan ya. Kalau barangnya itu custom, if we buy a custom stuff, then it must be very expensive. However, if you buy it from the company or from the store that sell and produce a lot of those stuff, jadi pabriknya bikinnya banyak, then the cost is also decrease. Harganya jadi lebih murah. Barang-barang yang diproduksi pabrikan, biayanya menjadi lebih murah. Seperti itu. Another concept is reserves are dollars included in cost estimate. Jadi reserve is used to mitigate cost risk by allowing for future situation that are difficult to predict. Siapa ini masuk? Oh ini Yusuf. So reserves is about risk ya, resiko. Cost untuk resiko, biaya terkait dengan resiko. Ada dua jenis. There are two type of reserves. The first one is the contingency reserves. It allow for future situation that may be partially
plan for. Jadi situasinya itu partially plan. Oh, itu mungkin terjadi down, server down, atau ada perawatan, ada maintenance servernya. Itu mungkin akan terjadi mungkin setiap 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. That is contingency reserve. Something that are partially planned, but not fully planned, just partially. It's sometimes called non-unknown. Sesuatu yang tidak diketahui, tapi kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak kita ketahui. It need to be included in the project cost baseline. Jadi perlu dihitung juga biayanya. The second one is management reserves. It allow for future situations that are unpredictable. The second type is unpredictable. Jadi nggak bisa diprediksi sama sekali. Kita sudah ngira kayaknya nggak ada dah, gitu. Sepertinya sudah nggak ada resiko lain deh, gitu. But suddenly it happens. Sometimes it's called unknown. Jadi sesuatu yang tidak tahu dan tidak kita tahu. What will happen in the future, we don't know. We never face that. Jadi server down itu kan mungkin terjadi, kemudian maintenance itu mungkin terjadi, hacking itu mungkin terjadi. Tapi ada sesuatu hal yang unpredictable. Like for example, earthquake. Terus servernya hancur semua gitu ya. Atau ada meteor jatuh. Semacam itu. That is the unknown. Oke, sekarang kita masuk ke every step of the cost management plan. The first step is plan cost management. Plan cost management is the process of defining how the project cost will be estimated, budgeted, managed, monitored, and controlled. This plan include level of accuracy and unit of measures, organizational procedures, control threshold, rules of performance measurement, reporting reports, process description. Jadi yang di plan, yang direncanakan itu adalah ini. What you need to plan is the level of accuracy and the unit of measure, organizational procedures link, control threshold, rules of performance measurement, reporting format, process description. This needs to be planned. Di inputnya nanti adalah project charter, project management plan, enterprise, environmental factors, and organizational process asset. The tools will be expert judgment, so whoever included in the team for cost management, and then data analysis and meetings. The second step is estimate cost. Estimate cost is the process of developing an approximation of the cost of resources needed to complete the project work. Inputannya ini. Jadi, this is the second step. You estimate the cost. You make an approximation of the cost. Oh, kira-kira berapa ya biayanya doing that? You doing that estimation to complete every step of your work. Jadi, one of the best thing you can use to estimate the cost is using WBS.
you have work breakdown structure, you can estimate every works in your WBS, how much you need in every step of this work. Bisa dengan what kind of resource you needed, how long you need to spend time for every work in the WBS, semacam itu. Ya. Yeah, when we try to estimate the IT cost, we sometimes or often find difficulties. This is the typical problems with IT cost estimate. The first one is estimates are done too quickly. Jadi cepet-cepetan gitu ya. You want to do it quickly. You want to do it as fast as possible because you want to develop it as fast as possible. So you estimate your budget as soon as possible. Itu tidak baik juga. Tidak baik when you do it too quickly. You will not go through it well. The second one is that people lack estimating experience. For like a new project manager or a new member of development team, they don't have good experience with cost estimation. Ya mungkin mereka bagus ya dalam pengembangan perangkat lunak. They are good in programming. They are a senior programmer, or maybe they are a good database designer. However, they never have any experience of how to estimate cost. They never meet this kind of thing. Kan nggak diajari ya kalau di informatika gimana menghitung uang, sebagainya. Anda diajarinya lebih banyak programming, konsep dari programming. That's why many IT people doesn't have good experience related to cost estimation. The third one is human beings are biased toward underestimation. Jadi sering, apalagi orang IT, sering meng-underestimate. You say that, oh, I can finish this in 5 months. But you can finish it in real, you need 10 months. Padahal 10 bulan kan harus gaji karyawan juga. You need to pay their salary. Makanya ini harus hati-hati, jangan sampai underestimation atau overestimation juga jangan. Tapi yang lebih sering underestimation is more often happen. The fourth one is management desires accuracy. Nah, kalau ini dari pihak klien. Kliennya pengen akurat. How much you spend every penny of it. Setiap rupiahnya. Itu harus akurat. Sampai 0,1 mungkin ya. Karena ini terkait dengan uang. Uang kan nanti diaudit ya. There will be audits. Usually audit itu yang paling sering ya audit keuangan. That's why management desires accuracy. Sedangkan IT project itu biasanya there are too many uncertainty.
terlalu banyak uncertainty, kita mau kasih over budget sedikit juga nggak, nanti how we will report it, gimana mengembalikan uangnya. If we make it too small, how will we pay the salary of our programmers? Seperti itu. Jadi kebutuhan manajemen untuk membuat akuratnya ini terkadang juga menjadi tantangan tersendiri in IT project cost-nya. Nah, ini beberapa jenis cost estimate yang bisa digunakan. Ada ROM, Rough Order of Magnitude. And then there are budgetary and definitive. Estimation is usually done at various stage of project. Jadi setiap setiap tahap project itu butuh estimasi, itu ya. Oh, ternyata sudah sampai sini. So we can estimate that our achievement next month is gonna be better. And so our cost can be smaller. Seperti itu. Jadi estimation are usually done every stage of project and it will become more accurate as time progresses. Anda akan tahu lebih banyak dan sehingga nanti makin lama akan menjadi semakin akurat. Nah, the total project yang large sum-nya, nilai terbesarnya usually it comes from the labor cost. Gaji, salary. It usually takes up most of the project cost. So I've been included in a IT project teams before, and yes, the cost for labor, it takes up to more than 70% of the project cost. Sisanya itu kayak for server, meetings, and other things. It's not that big, but labor, it costs a lot. Jadi seperti itu. Ini ada beberapa basic techniques. The first one is the analog or top-down estimate. It used the actual cost of a previous similar project as the basis for estimating the cost of the current project. Anda bisa gunakan this technique. You can use this. If you already have a previous project, jadi let's say you have experience from 5 project before, sebelumnya Anda sudah mengerjakan 5 project, tipe A, B, C, D, E, then you get another one, you pick, misalkan project number 6, ini similar sama yang mana? Oh, ini similar sama project number 3. Then you can use the actual cost from project number 3 to estimate project number 6. Seperti itu. Itu disebut analog. The other one is bottom-up estimate. It involves estimating individual work items or activities and summing them to get a project total. Jadi kalau bottom-up itu pakai WBS Anda. WBS Anda kan sudah dipecah-pecah. You already have smaller works in your WBS. Then you can assign on each of those activities some cost. Activity 1.1.5 cost-nya berapa. Dan seterusnya. And then you can find the total by summing, dengan menjumlahkan
semua kerja-kerja kecil itu tadi di WBS Anda. Itu kalau pakai bottom up estimate. The third one is parametric modeling. Kalau parametric modeling, you use mathematical model to estimate the project cost. Oke, itu tahap kedua, estimate the cost. The third step is determine the budget. At this process, we aggregate the estimated costs of individual activities or work packages to establish an authorized cost baseline. Jadi di bagian ini Anda meng-assign biaya for every individual activities. Cost budgeting involves allocating the project cost estimate to individual work items over time. Nah, nih, yang saya sebut tadi dia pakai bottom up ya. So we can use the WBS as the input to the cost budgeting process. Because in WBS we have work items, ada kerjaannya apa aja. The fourth one is control cost. Control cost is the process of monitoring the status of the project to update the project cost and managing change to the cost baseline. Jadi kalau misalkan ada perubahan, how we will gonna be respond to that change. It is managed in the control cost. In project control cost, you need to influence the factors that create change to the authorized cost baseline, ensuring that all change requests are acted on in a timely manner, managing the actual change when and as they occur, ensuring that cost expenditures don't exceed the authorized funding by period, by WBS component, by activity, and in total. Monitoring cost performance, di kinerja cost-nya itu seperti apa, nanti bisa pakai EVM ya. Earn value management, monitoring work performance against fund expended, jadi pekerjaannya gimana dengan dana yang sudah dihabiskan sekian, itu kinerjanya seperti apa. Preventing unapproved change, jadi jangan sampai ada perubahan yang tidak di-approve, like suddenly ada dana keluar yang harus, dana yang keluar besar gitu ya, jangan sampai. So, preventing unapproved change. Informing appropriate stakeholders of all approved change. Seperti itu. Itu tujuan dari project cost control. Nah, ini salah satu metode untuk melakukan cost control tadi, earn value analysis namanya. Earn value analysis compares the performance measurement baseline to the actual schedule and cost performance. Di beberapa istilahnya, several terms, plan value is the authorized budget assigned to the schedule work. Jadi, budget yang disetujui berapa, itu disebut PV. Earn value is a measure of work performed expressed in terms of the budget authorized for that work. Jadi, kerja yang dihasilkan itu nilainya berapa? It's called earn value. Jadi misalkan, kerjaan saya ini dinilainya 10 juta. That is called earn value. Actual cost is the realized cost incurred for the work performed on an activity during a specific time period. Jadi
biaya gaji diberinya berapa gitu ya. Like for example, kerjaan saya ini dibayarnya 5 juta. Itu disebut AC actual cost. Jadi kayak apa tadi ya? Misalkan gini, let's take an example. We go to the dentist. We go to the dentist. We have a plan value. Oh, saya punya anggaran untuk ke dentist. Let's say I have 500.000. I have 500,000 rupiah. That is the plan value. I will spend it for that untuk memperbaiki gigi saya yang lubang-lubang ini. Seperti itu. And then there's an earned value. Earned value is work done by your dentist. Hitungannya berapa ini? Performance dari work dentistnya. Oh, dia performance-nya 400.000. Actual cost-nya berapa? Actual cost-nya berapa yang Anda bayarkan to those dentist? Say, saya bayarnya 500.000. Itu yang dimaksud dengan plan value, earned value, and actual cost. Lalu ada lagi yang namanya cost variance. Cost variance is the variable showing the cost performance is better or less than the plan. Jadi kita sudah punya plan. Cost variance will show whether your cost performance is better or worse than the plan. Itu yang dimaksud dengan cost variance. Schedule variance is the variable showing if the schedule longer or faster than the plan. Ini contohnya, ini formulanya. This is several formula for the earned value. There is cost variance. Cost variance is earned value minus actual cost. Negatif meaning that it is over budget. Jadi kalau CV-nya negatif berarti dia over budget. Kalau CV-nya positif, nilainya berapapun itu ya berarti itu under budget. Kemudian schedule variance itu based on earned value minus with plan value. If it is negative, then it means behind schedule. And if it is positive, then it is under schedule. Lalu ada lagi yang namanya CPI, Cost Performance Index. EV dibagi dengan AC. Kalau lebih besar dari 1, if it is more than 1, it means that the cost is less than the plan. Berarti Anda untung ya, if the cost is less than the plan. Otherwise, it is facing cost overrun. Lalu ada SPI, Schedule Performance Index. SPI more than 1 means the work is ahead schedule. Di sisi lain, if it is less than 1, it means that the work is behind schedule. Contohnya, let's say we have on value tadi, on value-nya, dihargainya, pekerjaannya sekarang ini is $7,500. And plan value-nya $10,000. Jadi direncanakannya $10.000. Actual cost-nya is $15,000. Maka kita bisa menghitung. Yang pertama CV-nya. We can calculate the CV. CV is minus $7,500. Nah, kalau minus, that means tadi adalah over budget. Lebih dari budget yang direncanakan. Dan melebihi budget $7,500. Lalu SV-nya, schedule variance-nya adalah minus 2.500. Minus 2,500.
That means that it is also over budget. Jadi kalau minus over budget kan. Salah. Mana tadi mana? Oh ini nih. Schedule varian. Minus meaning behind schedule. SV ya saya. SV berarti minus 2.500 behind schedule. Jadi terlambat. Sudah terlambat gitu ya. Dari schedule-nya. Lalu ada CPI, Cost Performance Index, dan Schedule Performance Index, 0.5 dan 0.75. It means if it is less than 1, then the performance is bad. Performanya jelek kalau less than 1. The work is behind schedule and the project is facing cost overrun. Seperti itu cara menghitungnya. Oke. Nah, terakhir adalah group assignment. Group assignment-nya kali ini sama seperti sebelumnya, yaitu you need to create a project cost management plan based on the template. But I already asked the assistant to give you a tutorial about the cost management plan. So they will show you how to create a good cost management plan so that next Monday you can submit a good project cost management plan based on the template. Okay? Based on my explanation above, do you have any question before I give it to the assistant to give you the tutorial for cost management plan? Ada pertanyaan? Okay. If you don't have any question, then I will give time to Latifa and Jagat to give you the tutorial about cost management plan. Silakan, Latifa, Jagat. Ya, silakan, Yusuf. Okay, I think I will explain about the cost management plan templates or document in Bahasa. So, wait, I share screen. Wait a minute. Okay, can everybody see the screen? Semua bisa lihat? Yep. Oke, jadi di template buat dokumen manajemen biaya itu pada dasarnya ada ini seperti ini. Ya, ada biasalah informasi mengenai dokumen dan orang-orang yang mengerti sebagai apa dan sebagai apa. Lalu yang pertama harus diisi adalah tentang ada pengukuran unit biaya, kemudian ada nanti prosedur biaya proyek, ya mengenai cara apa itu orang-orang atau tenaga kerjanya itu digaji berapa seperti itu. Kemudian ini ada juga toleransi biaya proyek, peraturan manajemen mengenai bagaimana nanti proyeknya akan dilacak dan dicatat, kemudian cara pelaporan dan formatnya bagaimana, format pelaporannya maksudnya. Ya mungkin dari awal dulu bisa dijelaskan sama Latifah yang tentang pengukuran unit biaya.
Oh ya, aku mau nambahkan buat yang bagian pengukuran unit, itu nggak mesti fee setiap per bulan begitu ya. Soalnya kalau contoh ada misal, nah ini seperti tim konsultan, nah itu unit of measure-nya itu biasanya adalah day rate from consulting rate card. Berarti ya per apa ya per harinya gitu, per harinya itu dibayar berapa, nggak mesti per bulan seperti itu. Kemudian kalau resource delivery-nya produk itu ya di unit pengukurannya ya biaya per produknya seperti itu. Ya, lanjut estimasi ininya. Oke. Ya, mungkin tadi ada kesalahan penyampaian ya. Makasih Jagat. Untuk selanjutnya tentang cost management plan ya, teman-teman. Dan untuk yang pertama yaitu tentang estimasi satuan sumber daya manusia atau gimana sih gaji atau tarif yang akan kita kasih ke SDM. Dan untuk SDM sendiri, seperti yang udah dilampirkan sebelumnya, ada project manager, sistem analis, software developer, dan quality assurance. Dan di sini kita menjabarkan tarif kisaran atau yang ingin kita berikan ke setiap SDM-nya. Nah, untuk berapa-berapanya, teman-teman bisa melakukan searching di Google mungkin, atau tanya-tanya sama teman atau cutting ya, mungkin yang udah pernah gitu ya, sebagai gambaran buat menentukan tarif. Oke, lanjut. Nah, ya ini untuk ini sepertinya penjabaran dari yang tadi ya Mas Jagat ya. Tapi di sini kita menuliskan perinciannya. Ya, perincian harganya. Dan ini nanti tergantung kalian juga sih sebenarnya, nggak untuk penentuannya bergantung dari seberapa besar proyek kalian. Jadi di sini tarif per hari untuk sistem analisnya itu Rp 600.000 dan itu nanti dikalikan dengan durasi kerjanya menjadi jumlah biaya. Dan begitu juga untuk sesi untuk bagian-bagian yang lain seperti pembelian alat, penyewaan alat, dan ada lagi nggak Mas bawahnya? Oke. Dan tenaga kerja. Ya mungkin seperti tadi. Terus di sini, sebentar. Oke. Untuk yang penyewaan alatnya mungkin berbeda ya teman-teman dari yang sebelumnya. Di sini kita ada jumlahnya di sini. Misal kita zoom ya, berapa sih lisensi yang kita ingin beli? Oke, 1 gitu. Dan kita berapa lama penyewaannya? Oke, dan kita berapa lama penyewaannya? Misal 2 bulan, dan misal harga sebulannya itu berapa, ntar tinggal dikalikan gitu ya teman-teman, jadi jumlah biaya. Mungkin begitu, bisa dilanjutkan. Ya, sebenarnya saya baca di share semua screen aja sebentar. Oke, ini udah terlihat ya? Udah. Lagi ya, oke. Nah, ini jadi untuk estimasi biayanya seperti apa? Jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi awalnya itu diubah ya. Apa yang dilakukan itu dibagi berdasarkan tahap-tahap proyeknya. Nah, seperti ada yang inisiasi, perencanaan, sampai penutupan, dan juga ditambahi oleh lain-lain. Nah, misal contoh ya di inisiasi. Pertama kan kita pasti melakukan itu toh, pengumpulan kebutuhan kan, data sama informasi toh. Nah di sini kita cara mengestimasi biaya gimana? Ya gampang aja. Di sini ada unit, ada cost per unitnya ya. Cost per, saya jelaskan yang unit ini maksudnya apa? Unit ini maksudnya harinya atau ya, unit yang kalian gunakan untuk menghitung satu kegiatan. Nah, kalau biasanya yang dihitung di situ itu adalah harinya, ya seperti contoh di sini mungkin lebih jelas. Nah, di sini hari, kemudian ada tarif pekerja per hari, kemudian nanti dikalikan sama harinya. Nah, seperti ini 800.000 dikali 1 jadi 800.000. Nah, 800.000 ini dari mana? Ini merupakan yang itu tadi, yang dari estimasi. Nah, ini gaji-gaji yang ada di sini.
Nah, kayak contohnya ini kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem itu kan yang melakukan kan sistem analis kan. Nah, berhubung di sini ada 3 sistem analis, jadinya 1,8 juta. Terus waktu mengerjakannya 7 unit gitu ya, 7 unit kerja. Mungkin terserah kalian unitnya hari, seminggu atau gimana. Biasanya hari sih. Nah, itu jadinya segini. WBS terus di rekap yang level WBS ini, yang level inisiasi ini berapa dan dihitung berapa dari total semua yang akan diestimasikan ini. Dan ini sebenarnya formatnya nggak terlalu textbook saklek seperti ini, bisa kalian bawa-bawa. Pokoknya yang jelas menggambarkan bagaimana estimasinya itu detail dan bisa bisa digunakan untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya. Oke, itu cara yang bagian ini ya, metode yang jadi metodenya itu sebenarnya ada banyak. Yang ini itu merupakan bottom up estimating, jadi caranya seperti ini. Dipisah-pisah berdasarkan tahapnya, kemudian dihitung. Nah, ini cukup simpel. Kemudian langsung tinggal di total gitu aja. Nah, kemudian cara yang agak lebih detail itu pakai Kokomo. Nah, ini Kokomo ini merupakan itu ya. Ya ini aku pernah dapat materi. Ya, Kokomo itu cara menghitung estimasi dengan lebih detail gitu intinya. Ya, yang sekarang udah sampai Kokomo level advance. Nah, itu caranya agak beda sama yang ini. Nah, mungkin tak jelasin pelan-pelan ya. Ini perlu agak fokus. Jadi di Kokomo itu tahapnya itu gambarnya ada 5 sih kalau kita ingin mengestimasi pakai Kokomo. Yang pertama itu kita harus menghitung nilai domainnya. Ya, seperti ini ada domain-domain ini ya. Nah, domain yang dimaksud apa sih? Domain ini ya kayak fungsionalitasnya gitu. Kalau di sini kan dibagi jadi input, output, sama inquiry gitu ya. Nah, maksudnya input sebenarnya ada di materi yang saya punya. Input ya setiap input yang dimasukkan oleh user. Kalau output ya setiap yang dilihat seperti itu ya. Ya, inquiry ini input yang menghasilkan respons secara langsung ya. Seperti contoh kalau di sini ya benar, seperti cari kelas maupun filter kategori itu yang langsung seperti itu. Beda cerita kayak seperti login gitu kan, nggak sedinamis cari kelas maupun filter kategori. Nah, itu yang pertama kita harus menglist nilai domainnya, kemudian kita tentukan bobotnya berapa. Nah, ini kira-kira sih 1 sampai 10 biasanya. Nah, ini sama kelompoknya si Clarence sama Nevin dipisahkan jadi ada yang simple, average, kompleks. Nah, kalau simple kira-kira 2 atau 3 atau 4, 2 atau 3, kemudian average bisa 3 atau 4, terus kompleks lebih dari 5. Nah, itu untuk apa domain ini? Nah, kita perlu ininya, perlu totalnya ini. Totalnya ini nanti sebagai apa ya? Function point-nya itu, function point-nya. Nah, mungkin lebih jelas pakai ini. Nah, kita perlu total domainnya ini berapa? Total jumlah ini ya, hasil kali domain sama bobotnya itu namanya functional point. Nah, ini totalnya kita perlu. Nah, untuk apa ya ini nanti saya jelaskan. Kemudian tahap keduanya itu menghitung cost driver. Nah, ini udah saklek sih 14 ini. Soalnya selain fitur-fitur yang ada, kita juga perlu memperhatikan cost-nya buat hal-hal kayak gini, backup dari recovery seperti komunikasi data, performa, kemudian ya semua yang ada sih, fleksibilitas. Nah, itu ada bobotnya masing-masing. Ya, bobotnya mulai dari 0 sampai 5. 0 sampai 5. Nah, kemudian setelah kita tahu apa itu nilai domain sama cost drivernya, kita bisa menghitung estimasi semua function point-nya, FP-nya ini. FP-nya rumusnya itu jumlah total nilai domain dikali 0,65 tambah 0,01 kali apa itu jumlah cost driver-nya tadi. Ini sigma FIJ itu
yang 52 ini tadi. 52 tadi, jadi udah tahu FP-nya. Kemudian selain komponen FP, kita juga perlu tahu untuk menghitung size-nya, size dari proyek yang kita kerjakan. Nah, size itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah line of code-nya, LOC-nya, line of code. Nah, berhubung tadi ada seperti ini contohnya itu, nah, cara ngitungnya adalah line of code itu sama dengan FP dikali log per FP. Nah, ini 30 dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari, nah ini sini. Tergantung bahasa apa yang kita gunakan ya. Bahasa apa yang kita gunakan. Nah, ini contohnya ya, kalau yang di sini pakai yang bahasa orientasi objek, kalau yang di langsung asli sini ya. Nah, itu pakai 47 karena pakai JavaScript. Nah, setelah tahu FP-nya, tahu size-nya, nah, kita bisa menghitung apa-apa yang kita butuhkan, seperti effort, durasi, produktivitas, dan staffing. Jadi intinya, hitungan-hitungan yang sebelumnya itu untuk mengetahui ini semua. Effort, durasi, produktivitas, dan staffing. Nah, ini yang CA, MA, CB, MB ini nggak perlu kita pikir banyak-banyak, soalnya itu udah ada dari konstantanya itu udah dari rumusnya. Kalau ini proyek yang kita gunakan tuh sifatnya harusnya semi detached karena tidak begitu kompleks tinggi, yang life critical, dan juga tidak begitu sederhana seperti landing page atau gimana. Jadi semi detached karena juga ada transaksi sama database. Nah, ini konstantanya kita pakai yang semi detached. Kalau yang pakai estimasi COCOMO ya. Nah, ini rumusnya ada di sini semua. Effort itu CA, konstanta CA dikali kilo line of code. Nah, ini size apa itu? Size of code-nya ketemunya 3000 ya. Line apa itu? Size-nya ketemunya dari 3000 dari FP dikali line of code. Nah, itu pasti dibulatkan ke atas karena hampir semua di cost management ini kalau ada koma itu pasti dibulatkan ke atas. Seperti contoh jumlah orang, kalau koma itu pasti dibulatkan ke atas. Nah, kita hitung effortnya lewat CA kali kalog pangkat konstanta MA. Nah, CA-nya 3, kilolognya 4, nah, MA-nya ini. Kemudian durasi CB dikali effort pangkat MB. Nah, untuk produktivitas, oh ya ini ya, satuannya juga penting ya, biar kalian paham maksudnya. Nah, effort itu satuannya itu nanti person month, maksudnya gimana sih? Maksudnya itu, jadi satu proyek kalian itu, kalau dikerjakan 1 bulan, itu perlu 15 orang. 14,1 dibulatkan ke atas, jadi perlu 15 orang, kalau dikerjakan 1 bulan. Cuma kan kita ngerjakannya kan pasti nggak 1 bulan loh. Nah, itu nanti durasinya juga bisa dihitung. Perlu berapa bulan gitu. Nah, terus cara ngitung perlu berapa bulan itu dari mana? Nah, ini dari effort CB, konstanta CB dikali effort pangkat MB. Nah, ketemunya 6,3 dibulatkan jadi 6,4 bulan. Terus produktivitas di sini satuannya kilo line of code per man ya. Jadi setiap orang dalam 1 bulan itu menulis berapa line of code gitu ya. Berapa kilo line of code, berapa ribu code. Nah, ini ketemunya 0,28. Jadi 1 orang dalam 1 bulan itu kira-kira menulis 280 code ya. 280 code. Nah, kemudian kita perlu berapa staff? Nah, itu bisa dihitung dari effort per durasinya. Nah, effortnya tadi ketemunya 14, durasinya 15 ya. Dibulatkan ke atas, kemudian dibagi 6,4. Atau mungkin dibagi bulannya 7 gitu, nggak apa-apa, terserah. Ya, ketemunya 2,24 ini, FTE. FTE itu full-time employee. Jadi perlu 2, kira-kira estimasinya itu perlu 2 orang buat mengerjakan. Nah, setelah tahu semua, kita bisa menghitung akhirnya estimasi biaya proyeknya berapa.
Nah, itu kita perlu gajinya kita, kalau di sini caranya gajinya di rata-rata, kemudian gajinya itu dibagi kilo line of code-nya ketemunya 1.900.000. Ini berapa? Oh ya, segini. Berapa ya? 1 juta, 1.900.000. tak kira 1 miliar ya. Banyak banget. Nah, jadi estimasi biayanya itu biaya FP ini yang 1 juta ini dikali estimasi FP. Nah, estimasi FP itu yang ini tadi loh. Nah, yang 68,82 itu. Nah, yang ini. Estimasi function point-nya. Jadi ketemunya segini biayanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin emang agak detail ya yang ini ya, yang Kokomo ya. Jadi pokoknya intinya kita harus tahu nilai domain, tahu nilai cost driver-nya, itu untuk ngitung ngitung FP, functional function point. Kemudian dihitung size-nya, size dari proyeknya, kemudian konstansanya udah ada, kita bisa menghitung besaran-besaran yang kita perlukan ini, effortnya berapa, durasi berapa, produktivitas, sampai estimasi biaya proyek. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Terus lanjut ke toleransi biaya proyek, ini yang udah tadi dijelasin ya. Ada, jadi toleransi tergantung ini sih, ada perlu mempertimbangkan estimasi ini. Nah, kalau yang di template ini, jujur aku juga nggak seberapa paham ya. Pokoknya intinya apa itu proyek, kalau misal ya diperkirakan toleransinya itu bakal segini dari budget overall. Nah, budget overall itu bisa diambil dari yang ada di project charter. Nah, budgetnya berapa, atau mungkin atau ini sih dari yang diestimasi ini sih. Nah, yang diestimasi ini lebih akurat. Nah, cuma ini maksudnya gimana? Aku juga masih baca-baca ya, maksudnya ini contohnya ada di sini. Ya mungkin kalian bisa, nanti aku share template-nya, nanti ada link-nya sih. Nah ini. Nah ini ada. Ini bisa lihat-lihat. Oke. Terus ini rule of management, performance management ini di sini kita jelaskan bagaimana apa itu kita bisa melacak gitu, melacak sama apa itu anggaran biaya proyeknya yang secara aktual gitu. Nah, itu caranya gimana? Entah kalian pakai tools apa, pakai Google Sheets, ya pokoknya jelaskan aja kira-kira cara ngelacaknya gimana gitu. Terus cost reporting, ya pelaporannya bakal bagaimana gitu. Pelaporannya bakal sebulan sekali atau kapan waktunya, terus caranya bagaimana, teknisnya, terus format pelaporannya itu pakai kita nunjukkan apa. Nah, itu terserah sih. Kalau ini sih pakai bener-bener teknis, pakai EVM, Expected Value Management. Nah, itu contohnya kayak gini ya. Cuma ini sangat detail ya. Ini kalau kalian lihat ini mirip seperti yang estimasi yang pakai bottom up. Nah, cuman diubah dirincikan per bulannya. Nah, ini ada bulan 9, 10, 11, 12. Nah, terus nanti kita bisa hitung AC-nya tadinya seperti dijelaskan, actual cost, add value, kita cek per bulannya buat melaporkan. Nah, terus jadinya seperti ini, terus juga bisa dibuat chartnya. Pokoknya intinya lebih detail, lebih bagus. Tapi kalau kelompokku sendiri sih nggak pakai EVM kayak gitu, jadi lebih simpel sih. Terserah kalian aja cara melaporkannya gimana. Bisa improvisasi. Iya, itu sih yang bisa aku jelaskan, mulai dari awal estimasi sampai ini estimasi, cara mengestimasinya. Mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada yang bertanya? Kalau misal belum ada pertanyaan di sini, bisa ditanyakan di grup ya, teman-teman. Terus aku juga mau minta maaf karena di sini
dari MPPL-ku sebelumnya belum ada penjelasan secara detail seperti yang ada di kelasnya Jagat. Jadi untuk misal menjawab pertanyaan, aku usahakan menjawabkan dengan sebaik mungkin. Gitu ya teman. Dengarkah suara saya? Iya, dengar. Ya, kalau kresek-kresek bilang ya, soalnya saya pakai mikrofon dari laptop soalnya rusak. Ini kalau semisal kami mengikuti template-nya yang ini, bolehkah nanti di-share di Classroom atau di grup nggak? Oh iya, bisa. Jadi nanti tinggal kami isi aja sesuai data-data yang di sini dengan project kami, begitu. Iya benar. Jadi nanti mungkin bisa di-share, aku share template-nya, terus kalian isi tiap-tiap babnya ini, kayak pengukuran unit, prosedur sampai pelaporan, ya nanti bisa di-share. Nah, oke. Makasih Mas, Mbak. Oke. Ada yang bertanya lagi? Oke, Jagat mungkin bisa kasih source buat lihat reportan yang besar Iya, nanti aku share di WA ya, di WA aja template-templatenya. Ya mungkin kalau nggak ada yang bertanya, saya serahkan lagi ke Bu Rati saja. Okay. Thank you, Latifa and Jagat. It's kind of more detailed than your previous assignment, yeah. So I thought you are going to ask a lot of questions, but yeah, maybe you will find the question when you already try to do your assignment. So later on, if you have any question, you can ask Latifa and Jagat through the group, or Japri nggak apa-apa ya, if they have any question, because yeah, cost management plan is kind of more complicated than other project management plan. You will need to calculate a lot of things. Seperti itu. Okay, you sure there is no question for now? Okay, then if you don't have any question, we can end this class today. Anyone I haven't called out during the attendance? I think Miss, ma'am. Sebentar. Presentasi. Siapa tadi ya? Muhammad Yusuf, yes. Sudah sembuh, Yusuf? Alhamdulillah. Ini masih kadang yang diare masih sempat kambuh. Cuma yang lainnya alhamdulillah udah bisa tidur segala macam. Sudah bisa makan juga. Good. Ya, syukurlah. Berarti sudah mulai bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan mengerjakan tugas-tugasnya ya, Yusuf? Iya, ma'am. Insyaallah. Good. Oke, tadi yang belum di absen. Apa deh? Hilmi? Ya. And Yusuf ya. Zulfikar ada nggak ya? Is Zulfikar? Ya, ma'am. Ada. Oh, ya, okay. ma'am. And Zulfikar. So everyone is coming into this class. Good. Hopefully everyone is healthy. Yes. I'm sorry, 2 minggu yang ini berarti saya
presensi itu saya tulis keterangan saya sakit ya Mem. Ya, nggak apa-apa. Jadi Kan maksimal 3 kali kan? Iya. Nggak apa-apa. Yang hari ini sudah saya ganti jadi datang kok, hadir. Oke, terima kasih Mem. Okay, everyone, I think that's all for today's class. Hopefully we can meet next week offline. Yang bisa hadir, hopefully we can meet next week. I will let you know before the class. So if you are in Surabaya, it's alright. We can meet in class as the first week of this semester. Okay, then I will end this meeting. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam. ma'am.